Bonsoir chers téléspectateurs, au bisimila émission Mandika en Castar. Bi, Moron Bamboulou, elle était Moro Dogoli, elle est au Bourama Kamara, dit le jeune griot. Bourama Kamara, il bisimila plateau. Il y a un peu de Jabi à Jarain. Oui, alhamdulillah, rabbil alamina, nous folie be yere. Malisa Jo, ini ka barakɛyɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen n ka foli b'aw bɛɛ ye wajibi don ni maa y'i wele an bɛɛ bɛ fala an bɛɛ bɛ bala an bɛɛ bɛ maliko la an bɛɛ bɛ yɛrɛko la donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillah basi foyi tɛ n na. D'accord. Le jeune griot. Oui. Elle est joint. C'est qui présente un don. Bon, ne tɔgɔ Burama Kamara. N faso ye Segu dugu Dugunikɔrɔ. N faso yɛrɛ Dugunikɔrɔ de ye. A bɛ Segu région fɛ. Donc ne yɛrɛ fa bɔra yen nka actuellement n fa nana sigi Bamakɔ. D'accord. Donc maa caman bɛ Bamakɔ yan. I b'i faso bila ka na tunga de la Bamakɔ ni Bamakɔ diyara la i bɛ sigi. Donc Bamakɔ diyara an faw la an yɛrɛ nana sigi alhamdulillah. Donc Burama Kamara yɛrɛ wolo fa tɔgɔ Tijani Kamara. N wolo bamuso tɔgɔ Jɔnkunda Kamara. Donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara la yarabi ala ka an to ɲɔgɔn ye ne ye Seguka ye Seguka yɛrɛ wolo fa Kamara ba Kamara ne ye Ɲamɛ ye nka kɔrɔ wɛrɛ bɛ Ɲamɛya la an bɛna tila ka s'o ma kɔfɛ donc ne ye Kamara ye Burama Kamara le jeune griot de la team Gladia et de Ibawana. D'accord. Voilà. Ok, Jabi Jaraï. Oui. Et Burama Kamara, et elle est mounique. Ne bɛ min kɛ alhamdulillah rabbil alamina bɛ baara caman kɛ ɲamakalaya kɔnɔ. Ɲamakalaya tɛ taa baara minnu kɔ. Ɲamakalaya tɛ taa furusira tagama kɔ. O ye n fa ka baara ye, o ye ɲamakala ka baara ye, o ye ɲamakala cɛkɔrɔba ka baara ye, o ye ɲamakala denmisɛnnin ka baara ye. N ka baara filanan o ye ka don musique la. N'an ko a ma ko ka jatigiw fasada ka tila ka son bɔ ka don musique kɔnɔ n b'o fana ye n ka baara ye en fait min fana ye n ka baara ka da nin bɛɛ kan o ye ka jatigi waaju ɲamakalaya ni funɛya kɔnɔ sira n'a bɛ sira ɲuman min kan ka courage don a la a ka o sira in tagama donc k'o bilasira donc tɛ min dɔn n'i bɛ se ka min fɔ o la i b'o bilasira donc n tɛ fɛn dɔ yɛrɛ dɔɔnin dɔ ye donc ɲamakalaya baara ka ca dɔɔnin. D'accord. Voilà. Et mais jeune griot et Kamara yɛrɛ. Ne ye Kamara yɛrɛ ye. Et i bɛ jeliya de kɛ tu es parolier walima i ye funɛ de ye. Oui n ye funɛ ye n ye parolier ye. Funɛ. Funɛya ye mun ye. Funɛ ye min ye funɛya ye kɔrɔ de ye waaju ye ka hadamadenw waaju. Awɔ. O ye funɛya yɛrɛ yɛrɛ ye. N'i y'a mɛn ko funɛ funɛ ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye kuma kɔ. D'accord. Depuis lawale fo bi funɛ tɛ foyi kɛ kuma kɔ. Ce qui fait de toi un grand parolier. Voilà, donc mon père c'est un grand griot. Parce que le mot griot a naani bɛɛ ko don. Awɔ. Faamuya kɔnɔ parce que caman b'a fɔ ko griot ye jeli dɔrɔn de ye. Awɔ ka sow wele so ye. Voilà, mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'i ye griot ye. Bon, les gens qui crient haut, les cris haut, c'est un mot pour les Espagnols. C'est pas un Français. Français o de y'a ta Espagnol bolo. Donc ka na n'a ye Paris ka don dictionnaire kɔnɔna la ka sɔrɔ ka wele ko griot. Un griot, c'est un jeli. Un griot, c'est un Kamara, un funɛ. Un griot, c'est un sumunu. Sumunu ye jumɛn ye? Sumunu ye garankɛ ye. Un griot a bɛ se ka wele fana capuruca. A bɛ se ka wele jeli, a bɛ se ka wele mabɔ, a bɛ se ka wele gawulɔ. Griot ye nin bɛɛ ye. Mɔgɔw ka baara cogoyaw kama hadamaden dɔw ka baara cogoyaw tɛ kelen ye. Dɔw bɛ ɲamakalaya kɛ ka taa manayan fan fɛ, dɔw bɛ ɲamakalaya kɛ ka taa geseriyan fan fɛ, dɔw bɛ ɲamakalaya kɛ ka taa delili sira fɛ, dɔw bɛ ɲamakalaya kɛ ka taa artisiya sira. Donc kelen tɛ quoi. Bɛɛ bɛ dépend ni mun sira ta quoi. Voilà, bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ de la i ye sira min ta.
i bɛ sɔrɔ kɛ min kɔnɔ quoi i bɛ baara kɛ n'o de ye donc n'i ye baara k'o kɔnɔna la i ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ o bɛ i yɛrɛ ka baara taabolo ye quoi n'i ye fɛn min kanu i b'o nafa de sɔrɔ funɛ tɛ dɔwɛrɛ wajulu kɔ funɛ tɛ dɔwɛrɛ wajulu kɔ ni mun faamu dɛ n'i ko wajulu i ye karamɔgɔ ye ani funɛ kelen bɛ taama ɲɔgɔn fɛ depuis lawale fo bi jeune griot funɛ ye wajulu ye mais wajulu sira jumɛn wajulu sira min don hali bi an bɛ taa lawale ko la depuis ala kira tile kisi ni nɛɛma b'a ye ale de ye barika ka don funɛw la ka tila ka dugawu kɛ funɛw ye fo bi an b'o hukumu kɔnɔna la ala kira yɛrɛ de sɔnna ka barika don siya min yɛrɛ la ɲamakalaya kɔnɔ o ye funɛw ye ala kira n'a bɛ bɔ maka ka taa madinɛ maka ni madinɛ cɛ anw mɔkɛ kun ka bugu bɛ yen de u k'a ma ko funɛ fusana o funɛ fusana in n'ala kura tun bɛ bɔ maka ka taa madinɛ a bɛ taa bisimila minɛ yen n'a ye bisimila minɛ yen a bɛ taa n'a ka ɲaamɛ ye a bɛ ɲaamɛ di funɛ fusana ma n'u k'a ma ko funɛ fusana si anw bɛɛ bɔra ale de la hali sini n'i ye funɛw ɲininka o b'a tariku ni yɔrɔ d'i ma n'a sera ye n'a bɛ so la a b'a ka so d'a ma a bɛ tile filaw ni tile sabaw kɛ a bɛ sɔrɔ ka sira ta ka continuer ka taa maka donc don dɔ a bɔtɔ madinɛ k'a b'a kun na maka a n'a ka ɲaamɛ a n'a ka sahabaw kisi ni nɛɛma b'u bɛɛ lajɛlen u nana se funɛ fusana ka dugu ma u taara ka taa u yɛrɛ kalifa don a la u selen yen a ye ɲaamɛw minɛ ka misiw minɛ ka sagaw minɛ ka baw minɛ parce que ala kira n'a ka sahabaw tun bɛ yaala caman tun bɛ yaala n'u ka bagan y'u nɔfɛ n'u sera funɛ fusana ma funɛ fusana de tun bɛ ala minɛ ka bagan ninnu bɛɛ miniji ka so ninnu bɛɛ miniji ka ɲaamɛ ninnu bɛɛ miniji a bɛ ji d'u ma ji dilen ma kɔfɛ u tila ka ala kira yɛrɛ bisimila ka so kɔnɔ donc funɛya ni wajulu nana ɲɔgɔn sɔrɔ ten de depuis lawale non ni ko min ma ko funɛya yɛrɛ bɔra mɔgɔ min na n bɛ ka na n'o de ka tarikuni ye ka fitinin fɔ i ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min ka jaabi sɔrɔ a kɔnɔ i ka jaabi yɛrɛ fana sɔrɔ a kɔnɔ funɛw bɔra cɛ min na o de funɛ fusana ye a tun bɛ baara minnu kɛ ala kira ye o kun ye tanuni dɔrɔn de ye a tun bɛ ala kira tanu ni ala kira tanu ni tɔgɔ sanumanbaw ye donc ni a n'a ka sahabaw nana jigin funɛ fusana kan u jiginnen a kan a bɛ sɔrɔ k'a ɲini u fɛ ko a y'aw bisimila aw ka so ni y'aw ka jɔnkɛ ka so ye ni y'aw ka silamɛ kɛnin ka so ye ni ala ka jɔnkɛba ka so ye don dɔ ala subahanahu wa taala a dimina ala kira kɔrɔ a dimina kɔrɔ kun jumɛn na ko ala kira ko k'a bɛna yɛrɛ fɔ ala ko ala kira ma ka n'i yɛrɛ fɔ n bɛ cɛ dɔ ci ma min b'a to i b'i yɛrɛ fɔ o de kɛra anw mɔkɛ funɛ fusana ale fana kun ye ciden ale fana kun tɛ ciden ye nka ale kun ye ciden ka ɲamakalakɛ ye donc c'était Mohamed ibn Abdullahi a fana tun bɛ yaala yɔrɔ o yɔrɔ funɛ fusana bɛ yaala nɔfɛ n'a y'a bisimila ka so a bɛ to ka yɔrɔnin dɔ fɔ Muhamadu ma kisi ni nɛɛma b'a ye funɛ yɛrɛ tariku kɔnɔna la ani funɛya yɛrɛ bonya kɔnɔna la a tun bɛ tɔgɔ minnu di ala kira ma hali sini anw mɔkɛw ani an faw ani an dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen bɛ balo a la nka an ye nin yɔrɔnin sɔrɔ an mɔgɔ min na o ye an yɛrɛ fa ye n'o ye dakolon ka funɛkɛ ye Modibo Kamara Dafejɛ o ye ne yɛrɛ fa ye a ka foli bɛ n bolo nin yɔrɔ in na parce que a ye funɛya a y'a valoriser ka tila ka funɛya yira funɛya yɛrɛ ye min ye a ma siran funɛya la funɛya ka valoriser a ye kɛlɛ kɛ pour que a ka lakodɔn quoi depuis Musa tile Modibo tile fo bi funɛya b'a bolo hali sini k'a daminɛ Segu Duguninkɔrɔ fo Bamakɔ yan a sigilen don a kan donc an bɛ ka ala de deli an fana ka se ka kɛlɛ bere sɔrɔ hali bi hɔrɔnw u kana tigɛ an funɛw la donc n'i y'a mɛn funɛ ye kalalikɛla de ye funɛ ye dilalikɛla de ye funɛ tɛ foyi kɛ diɲɛ dugumakolo kɔ kan ni dilali tɛ n'i y'a mɛn ko ŋara bɛ jeli la ŋara bɛ numu na ŋara bɛ mabɔ la ŋara bɛ nin bɛɛ la nka funɛ ŋara tɛ dɔwɛrɛ ye dilalikɛla kɔ maa min bɛ dilali kɛ ni fɛɛrɛ ye o de ye funɛ ye yɔrɔnin fɔ i k'a faamuya funɛ yɛrɛ ye min ye funɛ ye dilalikɛla wajurukɛla tɛ tɛmɛ min kan karisa e bɛ nin sira in kan nin dabila ka nin kɛ nin sira ɲuman ye ni muso n'a cɛ kɛlɛla u kɛlɛla kun jumɛn na ka jo di dɔ ma ka dɔ jalaki o tɛ funɛ ka baara ye donc i b'a ɲɛɲini nin ye kɛlɛ min kɛ i bɛ taa ne ɲininka kɛrɛfɛ ka ne ɲininka kɛrɛfɛ a bɛ dilan cogo min na i b'u fila wele i b'u sigi karisa n tɛ joni jalaki ɲini nka aw ye nin kɛ ji bɔnnen ye aw ka sira ɲuman ta ka sira jugu ka funɛya kɔrɔ de ye ka sira jugu bɔ yen ka sira ɲuman nati hɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ surtout bi bi na balimaya je m'insiste ici parce que balimaya caman bɛ ka tiɲɛ ɲamakala caman kɛrɛfɛ u tɛ butugu ka baara kɛ. D'accord an bɛna tila ka se o yɔrɔ la jeune griot funɛkɛ min tun bɛ ala kira kɔ kisi ni nɛɛma b'a ye k'a majamu yala u ka o majamuni kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ko zikiri bɔra zikiri fana origine o yɔrɔ ye wa walima i bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ ye. Bon n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ in na
zigiru zigiru ye dɔnkili de ye. N ye dɔnkili da karisa la o ni n kumana karisa la c'est différent. Ni ala kira fasa bɛ da o bɛ to ka yɔrɔnin da ko la ilaha illallah seydina muhammadan abduhu wa rasuluhu, walima dɔw yɛrɛ bɛ a da la ilaha illallah wa la ilaha illallah seydina muhammadan abduhu wa rasuluhu, ka tila ka sɔli fana da a la k'o kɛ dɔnkili ye. Dɔnkili tɛ dɔwɛrɛ ye o, dɔnkili de ye tanuni ye, mais majamuni o ye ka kuma mɔgɔ kan a ye baara minnu ni baara minnu kɛ k'a ka ko kumabaw ta k'o fɔ. Donc zigiru bi da karamɔgɔba bɛɛ la ni ala subhanahu wa taala yɛrɛ ka sebaya ye ani ala kira yɛrɛ ka kow kɛcogoyaw. Maa min bɛ ka ala kira ladege ni zigiru dar'i la ala kira ka bolo kan ka sɔrɔ wari ɲini bolo tɛ, i ye bonya de kɛ o tigi ye. A bɛ n'a fɔ sisan ne ye mɔgɔ min wele ka na k'a ka alikuranɛ kalan i ye, a bɛ ka alikuranɛ kalan i ye, e tɛna fɔ k'i b'a sara o, ala de b'a tigi sara. I bɛ dɔɔni de d'a ma k'a tigi nisɔndiya. Mais mɔgɔ min bɛ ala subhanahu wa taala ka kira ka to ka alikuranɛ wala ka to ka alikuranɛ kuma dɔ ta k'o kɛ k'a majamu n'a ye, wallahi sara t'i bolo. D'accord. Mais bi a problème ni bɛ yen nɔ parce que sisan zigiri la caman sisan zigiri n bɛ se k'a fɔ a tiɲɛnen don dɔɔni parce que zigiri kɛnɛ kan a laban kɛra fasada de. Bon o ye diɲɛ ɲini de ye, o ye diɲɛ ɲini ne bolo. Mɔgɔ min bɛ ka, parce que a bɛ i n'a fɔ i bɔra ka jaabi mun di, jaabi in kɔnɔna na normalement kuranɛ kumakanw de bɛ ta ka kira de waju hali bi k'a majamu n'a ye. Mais an ta ye a contraire ye bi. Bon an ta ye a contraire ye ka da mun kan, caman bɛ ka zigiriw kɛ kulonkɛfɛn de ye. Zigiriw tɛ kulonkɛfɛn ye o. Hali n'i bɛna seli dama ani yanni ka Alahu akibaru fili, minnu bɛ yen nɔ ni sɛkinɛ kalandenw don n'u bɛ tijaniyaw la la ilaha illallah fɔ olu bɛ ye zigiriw de ye. Bidi tɛ k'a kɔrɔ, jimisen tɛ k'a kɔrɔ, balani tɛ k'a kɔrɔ foyi. Mɔgɔ o mɔgɔ fana bɛ ala subhanahu wa taala yɛrɛ fana kelebanciya k'a ka se yira ka ala yɛrɛ jɔyɔrɔ yira, i bɛ ka to k'a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, a bɛ yɛrɛ tanga ka bɔ fɛn caman ma. A bɛ n'a fɔ komi i yɛrɛ bɛ ka ala subhanahu wa taala yɛrɛ ka sebaya dɔ yira, i bɛ ka ala yɛrɛ mankutu. Maa min bɛ ala mankutu i bɛ ka zikuru kɛ. Mais o ni mɔgɔ min bɛ ka ala yɛrɛ tɔgɔ fɔ ka kira yɛrɛ tɔgɔ fɔ ka tila ka kɛ ka wari ɲini, depuis yen nɔ yɛrɛ hakili kan k'i sɔmi ka dɔn k'a fɔ ko o tigi bɛ diɲɛ ɲini de la, o tigi bɛ wari ɲini de la. A tigi yɛrɛ bɛ se ka o kuma ninnu fɔ ka tila ka o mɔgɔ kelen de fana majamu, donc o tɛ kira yɛrɛ. Merci. Mais ka karamɔgɔw minnu bɛ wajuliw kɛ ani minnu bɛ moriyaw kɛ, ni i ye olu yɛrɛ ka kobaw ta k'a lajɛ, u bɛ ka koba min kɛ ni ala kira ka baara ɲɔgɔn dɔ don, u bɛ ka to ka o tigi majamu n'a ye. A ka majamuni kɔnɔna la a tigi yɛrɛ ɲɛ b'a la o tigi ka baara ani zigiriw k'a ta k'a da ɲɔgɔn na ka tila ka ala kira yɛrɛ tɔgɔ ani o tigi tɔgɔ don ɲɔgɔn na. A tigi ye baara ɲuman min kɛ, n'i ye zigiriw da tigi la, donc i b'a da tigi la, n'a diyara tigi ye, n'a ye fɛn o fɛn d'i ma o ye halala ye. Mais zigiriw ma dabɔ fasada kama hadamaden wɛrɛ la ni wari ɲini sira ye. Ne kɔni n bolo o haramuyalen don. A bɛ da ala ka cɛbaw de la, a bɛ da jɔyɔrɔbatigiw de la, a bɛ da minnu bɛ ka diinɛ kɔrɔta, i n'a fɔ komi Sheikh Usman Madan Haidara, Tihami Haidara, maaba caman bɛ yen u ka zikiridalaw yɛrɛ bɛ yen, donc minnu t'a kɛ ka hadamaden yɛrɛ fasada ni wariko ye, u b'a da ni jumɛn, u b'a da ni ala ɲɛsiranya ani jɔyɔrɔ in na. Zikiriw dabɔra min kama, zikiriw de dabɔra ka maabaw nisɔndiya n'u ye hali bi u ka courage ta ala ko la cogo min na. Zikiriw ye o de ye. Voilà. An filɛlikɛlaw bɛ faamuyali caman sɔrɔ i ka nin jaabi kɔnɔna na. Voilà. D'accord. Le jeune griot. Oui. I ko ko Funɛ ye bilasiralikɛla de ye. Funɛ ye furusirala tagamala de ye. I bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan? Bon o côté la furusira la tagama yala u ka ni ka furusira la tagama ani ni problème donna conjoint ni ɲɔgɔn cɛ. Funɛ bɛ se ka tila ka
fenke ka seke wala sa bembalam be ou flam ɲɔgɔn cɛ ka. Oui, bon, au côté là, yaro ni i bɛ fɛ ka ji kalaya i bɛ taa charbon ɲini ka tasuma ɲini k'a kɛ fourneau kɔnɔ ka ji sumalen bila a sanfɛ a tɛ tila ka kalaya mais n'a kalayara ka kalaya ka tila k'a jigin dun a bɛ tila ka sumaya a bɛ tila ka na ji suma forme ta tuguni donc fɛn dɔ de y'a to a kalayara ni ko ko kalayara ka kalaya ka kalaya wallahi ni ye funɛ cɛkɔrɔba wele o ko bɛ ɲɛnabɔ e kun funɛ jɔyɔrɔ ka bon société la kojugu nka funɛ on peut l'appeler crieur public funɛ tun ka baara ye crieur public ye c'était l'informateur de la société ale de tun bɛ masakɛ kɛrɛfɛ ni masakɛ ye kuma fɔ jeli ye jeli b'a fɔ funɛ ye funɛ de b'a janse bɛɛ ye min tun bɛ sira ɲuman di masakɛ ma fɔlɔ fɔlɔ depuis Sunjata tile ka na bila Kanku Musa tile la fo bi funɛ de tun bɛ nin bɛɛ kɛ donc hɔrɔn i man ka yala k'a sɔrɔ funɛ t'i kɔ. Ok, jaabi diyara n ye. Voilà. I bɔra ka cɛ dɔ tɔgɔ fɔ ko Kanku Musa a bɛ n hakili jigin an ka dɔnkilidalaba dɔ la rappeur ba dɔ la Iba Wan a ka clip ɲɛna toro an ye i n'a ye featuring dɔ kɛ Mahamadu Den i n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di i bɛ se ka dɔɔni f'an ye aw kan. Bon alhamdulillah rabbil alamin ne la ko kuma in de f'i ɲɛna sɔɔni ala ma mɛn n y'a kuma f'i ye n bɛ tila ka segin a kan tuguni cɛkumaba o cɛkumaba bɛ yen i jija funɛ ka i kɔ c'est très important. Lala ni Habide a tun balolen don a ka funɛ tun ye funɛ kaw dabo ye a ka funɛ tun ye Baglaye Camara ye cɛkumaba kun don a ma se cɛ bɛɛ la dɛ nka a ye min kɛ cɛ caman bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ Dakolon tun balolen don a ka funɛ tun ye jɔn ye Modibo Camara Dafejɛ n'an ye cɛkumaba o cɛkumaba lajɛ a bɛɛ n'a ka funɛ don nka Umu Dili den ni Mahamadu den ani Timilaja président ba den kelen min ye mɔnɛ bɔ faso ni baso la Umu Dili den ni Mahamadu den a ka funɛ kɛ ne ye cɛkumaba don n bɛ fɛ ka mun fɔ i jija ni ala kɛ nafolotigiba ye walima k'i kɛ jamatigiba ye i jija funɛmuso ka i bolo walima funɛkɛ ka i bolo funɛmuso fana ye kumakɛla de ye nka funɛmuso dɔnkilidala man ca a ka suma bien sûr a ka suma donc funɛ jɔyɔrɔba de b'an bolo hali bi an ka cɛsiri funɛya la Umu Dili den ani ne yɛrɛ jeune griot an ye ɲɔgɔn dɔn cogo di an ye ɲɔgɔn dɔn ni sababu de ye ala kulu seyidin sababan diɲɛ foyi tɛ dugumakolo kɔ ka ni sababu t'a la an ye ɲɔgɔn dɔn a yɛrɛ ba dɔ de ka sira fɛ n'o ye Mama Kulu ye Mama Kulu o Mama Kulu o denkɛ bɛ yen ko général n y'a dɔn général ka sira fɛ kosɛbɛ nka ka n gɛrɛ Iba la hali bi jɔnni y'o sababuya o ye Mohamed Touré mais an b'o wele ko PM o de Timilaja d'Afrique et Timilaja d'Europe parce que Timilaja bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a kɛra empire de ye quoi o premier ministre ye mɔgɔ min ye Mohamed Touré o de kɛra sababu ye ka ne gɛrɛ Iba la hali bi nka adamaden ka comportement a b'i kodiya i mɔgɔ ɲɔgɔn ye ne ka comportement de tilala ka na diya Iba yɛrɛ n'an ye ta kan k'a ka funɛ ye ne fana y'a ye jatigiya ka ɲi a la maaba don ni tugura la a bɛ se ka ko caman ɲɛ i ye a ye ko caman ɲɛ n ye walahi hadamadenya ye layidu ye ne bɛ musique kɔnɔ j'ai fait 2 albums n ka album 2 la n y'a dédicace kɛ n y'a pari n y'a di Iba ma a don a taara a ye mɔnɛ bɔ n na o ye kelen ye a don a tilala ka layidu fana ta n ye funɛkɛ i bɛ duguma n bɛ yɛlɛ sanfɛ o ye mun ye an ye son kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ y'a wari bɛɛ sara ka tila ka clip kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a wari bɛɛ sara clip la ne bɛ fini min don n kan na ale y'a wari bɛɛ sara donc diɲɛmɔgɔ ye n dɔn jatigi ɲumanw ye n dɔn minnu fana bɛ yen n'u ma deli ka n tɔgɔ mɛn u ye n tɔgɔ mɛn donc ni Iba ka ɲɔgɔn dɔn sɔrɔla ni sababu de fɛ walahi layidu tigi don layidu a ka gɛlɛn dɛ a ye layidu de ta ne ye
karisa nga dédicace ke yoro la domna ñe parña dama ñe fasa dala ñe wara dala parce que cey ba korodi dengeli wallahi iba ye dengeli be ñe ye moné bon Mali de la Mali ani monde entier ay Mali kuna wolo ye Mali kuna wolo ka malien wara toyi o malien wallahi valeur be do tikila kadam ne Asie kana bla continent européen na kana bla fo continent Europe la wallahi iba ye moné bo ibala ka moné bo Mali la ka moné bo Bamako kawla ka moné bo kay kawla surtout faso ye dengele nafa madeti madli ka cheni ke ka dina maya kono ay ne madli ka mais folo ki dona ko langolo na ne madli ko me donc ma babe bo ma badi la ko badi ke ma ni be bo ma duni ngono da me ni ne bala ko ni ke wallahi ma badu d'accord Jabi Jaray oui mais titri faculté faculté do faculté ya ko c'est ami faculté mun do walma oui abe faculté min don tigiti yore de do e faculté kuma faculté daba jaminyan koli baramogo mani koli baramogo tan do manyugo soni do manyakasa blawdo d'accord fa fari fa shiwdo moné bo dewdo a rek bora chemino fana ku dengelende moy fakuli maganta ga jige koli baramani koli barantan do manyugo soni do maganyakasa Ibrahim Filisi soko Mahamadou Deni Filisi soko modé ani umu dili modé ani umu dili de ba fla be umuye amamso na woloba dengele nafama donc li ku iba yere fasaye bulo fasado kunu merci bulo fasado kerenkere nyama bula bedo ale yere bulay a yira ko ale ka fari bulamuso dente son kolangulun kema bulamuso dente don kolangulun na nu duna koblen na obo koblen ta ka ku toy parce que bula ni be fe ka don dron o ne yɛrɛ ka création ye ni mɔgɔ min mago b'o la ka to k'o fɔ wallahi i bɛ fɛn sɔrɔ n'a ye ɲamakala den kunda n'o secret de b'ale o ye jumɛn ye n ko bula siw ani fakoli siw dakuruɲa kelen kama ko bula ko kɛra dɔnni dɔnkoma ye n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bɛ sa n'i y'a dɔn ka na kɔfɛ i ba bɛ sa mais n'i yɛrɛ i ban k'a dɔn dun i bɛ kɛ saya sura fana ye o kɔrɔ ye jumɛn ye bula a bɛ don koba la a dontɔ koba la bɛɛ b'a fɔ ko karisa kana don farinya b'a to a bɛ don wa n'a donn'o ko in na a bɛ ɲɛ sɔrɔ o ko la ka tila ka taa kɛ o ko ɲɛmɔgɔ ye ni mɔgɔ min ko k'a ma sɔn o ɲɛmɔgɔya ma fo ni i yɛrɛ faga n'i ko k'i b'i yɛrɛ faga n'a ma kɛ sufɛ n'a kɛra tilegan fɛ i satɔ mɔgɔw b'i ye bulamuso denw ani bulakɛ denw ni yɔrɔnin ye aw de ta ye. Jabi Jaray à travers les titres même Fakoli i bɛ se ka tariku jumɛn yɛrɛ fɔ Iba kan komi ale fɛ Bulare n bɛ se ka tariku min di Iba ma den kelen jɔyɔrɔbatigi kamanaganko hakiliɲumantigi o wolomuso bɛ dalen de to dilan sanfɛ ko ala k'ale sɔn den na ala ko ko den ɲɛnama t'ale bolo k'o bɛ muso ŋaniya ɲumantigi bolo muso ŋaniya ɲumantigi ye jɔn ye Umu Dili Fakoli mɔden makanta jigi koli baramani koli baramtan dɔ ma ɲugu soni dɔ ma ɲagasa Sisɔgɔ ye bula ye Kamara ye bula ye Dancogo ye bula ye Bagayɔgɔ ye bula ye Sinayɔgɔ ye bula ye Fakoli mɔden cɛ tɛ kɛ foyi ye ka ɲininen kɔ cɛ tɛ kɛ foyi ye i ye min sɔrɔ kɔ maaw b'i juguya u b'i kɔniya u b'i fɛn bɛɛ i ko n ka funɛkɛ n tɛ kuma ayi ngo Iba n'u y'a k'i la ni kumana a bɛ i ɲɛ cɛ i n'i ka gouvernement bɛɛ ni jɔn bɛ se sabali la a sabalilen don ni jɔn bɛ se muɲu na a muɲulen don ni jɔn y'i datugu dɔrɔn ala de bɛ ka kɛlɛ kɛ man kan taga jigi si depuis n y'i dɔn fo bi ayi ne ma regretter zéro ne ma regretter ni ɲamakala o ɲamakala donn'i kan i y'a yira ko ni funɛkɛ in ka di ne a n'a kɔnbaw man kan taga jigi i ka ko kɛra jinɛ ko ye ni maa min ɲini su fɛ o b'a sɔrɔ sɔgɔmada i jɔlen don
ni maa min ko n bɛ fɛ ka taa Segu n'i ye kita sira ta ye ɲɛ tɛ se cogo la dɛ donc Fakoli mɔden an ka taa anw b'i kɔ anw tɛ regretter anw fana tɛ reculer i ni cɛ o cɛ ko daminɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ y'a laban i yɛrɛ y'a laban i ma kɛ fugaru ye i ma dɛsɛ foyi la o tuma na e ma dɛsɛ anw bɛ se ka dɛsɛ cogo di donc an bɛ dugawu de k'a ye ala ka si ni kɛnɛ ni labanko ɲuman d'a ma ya Rabbi a hamina ye fɛn o fɛn ala k'a d'a ma maliyɛndenw tɔgɔ la kayikaw tɔgɔ la bamakokaw tɔgɔ la ne yɛrɛ fana jeune giriw tɔgɔ la ani diɲɛmaw tɔgɔ la ani mali sado yɛrɛ tɔgɔ la nin ye gladiatrice ye dɛ naïba ko ka di minɛ a sabalilen de don ka mun ala sɔn sabali ni mun depuis a tɛ dimi non a tɛ dimi a tɛ dimi ne m'a mɛn ko i bɛ ale dimi yɔrɔ tiɲɛnen de don a tɛ dimi a tɛ dimi dɔn Fakoli mɔden d'accord ni ala y'i kɛ gladiateur ye kunna diyara ni ala y'i kɛ fani o fani ye kunna diyara mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ma karisa kanu kama n ye nin tɔgɔ in da n yɛrɛ la o ye barika ye dɛ denw de b'i ba fɛ i ye gladiateur ye muso o muso i b'i furukɛ fɛ i ye gladiatrice ye den o den b'a wolo ba fɛ barika ni dugawu di i joli labɔ kɔni ye gladiateur de donc gladiateur kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye barika kɔ i ye gladiateur ka secret fɔ an ye bi dɛ barika de don barika dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn ko barika bɛ i b'a la bɛɛ b'a dɔn barika mana y'a nɔfɛ mɔgɔw la o ye barika tɔn de ye o kumana an ka tɔn in tɔgɔ ko barika tɔn d'accord le jeune griot oui yala e difficulté caman rencontré i ka domaine kɔnɔna na oui c'est vrai oui baara o baara a ma nɔgɔn quoi baara o baara ma nɔgɔn franchement parler ne ka baara kɔnɔna la n ye gɛlɛya sɔrɔ nka ala y'a nɔgɔya b'a ye jɔn ye fɛn o fɛn kanu i bɛ ala bila kɔ ka ala bila ɲɛ hali n'i bɛ école la ala bila kɔ i ka ala bila ɲɛ on a 9 mois de b'an bolo ka kalan kɛ kalo fɔlɔ i b'a di ala ma kalo 9 i b'a di ala ma n'i ye o 2 ta k'a lajɛ wallahi a bɛ nɔgɔya i ma i bɛ examen la o i tɛ examen la o kalan faamuya n'a dɔɔni n'i y'a di ala ma kaban i y'a da diba ma ne ka baara kanu a bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɔɔni de fɛn bɛɛ ye yanni ne ka ɲɛ sɔrɔ a ma nɔgɔya wallahi yanni n ka ɲɛ sɔrɔ a ma nɔgɔya nka yan yɔrɔ la n bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka n taga wuli teri dɔ fo Mohamed Toure Mouwane a bɛ Paris a ye n dɛmɛ kojugu Tata Deni Alimusuf den wallahi i fana ye den kelen de ye den kelen den cɛmanin kelen i ye nɔ bɔ Bamakɔ a gɛlɛyara ka gɛlɛya i ni ne jeune griot bolo an y'a kini foro ka bana foro ɲɔgɔn fɛ fo ala nana nɔgɔyaw kɛ bi Toure mande mori Jane mande mori Berete mande mori n b'i fo yanni dɛ Faransi taga in yan'a ka kɛ ko caman kɛra i ka baara kɔnɔ gɛlɛya caman nana an bɛ dugawu de kɛ i bɛ min na Paris ala ka nazaraw ɲɛmalo i ma ya Rabbi ala ka sini kɛnɛya da ani ma n'o bɔra n bɛ jɔnni fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ma kaw Dabu Sanka a ye n dɛmɛ ɲamakalaya kɔnɔ kojugu n bɛ Baba Ɲame fo o ye n kɔrɔkɛ ye n bɛ Baglaye Kamara fo n'o ye n kɔrɔkɛ ye n bɛ Turu Sina Balaba fo Bala Kamara n kɔrɔkɛ don a yɛrɛ kɛra n fɛ kojugu n b'a barika da funɛya kɔnɔ ne erreur o erreur sɔrɔ ninnu de bɛ ne wele karisa ye nin ko min kɛ a ma ɲa dɛ o dabila bon mɔgɔ min y'o tigi sɔrɔ conseiller ba ka sɔrɔ i ka baara kɔnɔ wallahi i bɛ avancer i kɔrɔw do mais u jɔ u place la u jɔ u place la merci an faw bɛ fa la n bɛ se k'a fɔ an bɛ fa la an bɛ bala yɛrɛ ka d'a kan mɔgɔ i ka hɛrɛ fɛ o y'i kɔrɔ ye o kɔrɔ ko b'i fa la a bɛ bala donc n b'u fo dan tɛ foli min na wallahi n b'u fo dan tɛ foli min na voilà d'accord jaabi diyara n ye oui yala e yɛrɛ ka don musique kɔnɔ a daminɛna wagati jumɛn bon n ka don musique kɔnɔ ça faut maintenant à peu près 6 ans 7 ans 6 ans 7 ans i da magara i ka album na i ye album joli kɛ oui n ye album 2 kɛ album 2 titre ye jumɛn bon album fɔlɔ tun ye funɛya de ye n y'o bɔ ni funɛya ye album 2nan o ye
tunkaranke. Tunkaranke ya. Tunga ma danbe dɔn nka bɛ den ɲɛnama dɔn. Ni yɔrɔnin n'an bɛ marakaw fo. Maraka minnu bɛ pari minnu bɛ kɔ kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ma siya o siya bɛ yen k'i ye faso Mali den dɔ ye k'i taara kɔ ka fɛn ɲini na n bɛ bɛɛ fo. Dan tɛ foli min na. Ne bɛ bɔ yan ka taa ɲini ka na ka kɛ faso ye. Walahi u bɛ sɛgɛn su u tɛ kelen su ni tile u b'u ɲɛ la. An b'an faso bɔ nɔgɔ la. Faso yɛrɛ ye jumɛn ye? Faso ye du de ye o. Ni du dilanna dɔrɔn faso jɔra. Dudenw yɛrɛ fana bɛ lafiya. Donc n'i y'a mɛn ko du tɛ jɔ duden kɔ ani dutigi kɔ. Mais den min ye dusu ta ka taa kɔ kan ka taa ɲɛɲini a kan ka fɔ dɛ. Surtout tunga ma danbe dɔn nka a bɛ den ɲɛnama dɔn dɛ. Donc an bɛ tungaranke bɛɛ fo minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ yan jatigi cɛman ni musoman bɛ bɛɛ fo ɲinanbali sɛgɛnbali an b'o bɛɛ fo. Oui. En dehors du Mali, oui. Ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na est-ce que e ye tournée kɛ walima i ye contrat sɔrɔ ka bɔ? Bon n tun bɛna contrat sɔrɔ nka coronavirus ko y'a tiɲɛ. Coronavirus ko y'a tiɲɛ. Donc n bɛ yɔrɔ min na komi bi n ma contrat sɔrɔ fɔlɔ. N ye clipw kɛ ka son caman bɔ mɔgɔw ye n dɛmɛ mais n ma contrat sɔrɔ. Franchement n ma contrat sɔrɔ. Voilà. Donc ni ye diɲɛ baara o baara la n'i ye dɛmɛ ɲini mɔgɔ o mɔgɔ fɛ u bɛ se ka dɛmɛ lase ma o walima n yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ lase o tigilamɔgɔ ma o je suis disponible. Je suis disponible. I ko k'i mago bɛ dɛmɛ la donc dɛmɛ sugu jumɛn parce que wari ko b'o la minɛn ko b'o la. Oui bon n'i y'a mɛn ko dɛmɛ hadamaden bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ fasugu minnu ye i ka baara kɔnɔna la i bɛ kuma n'olu ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ne mago bɛ fɛn minnu na ne mago bɛ manager la manager tɛ n bolo en même temps n bɛ baara kɛ n kelen de la n bɛ baara kɛ n kelen ni min tun bɛ baara kɛ ale bɛ Paris bon a fana bɛ ka a seko kɛ donc a ye ni mɔgɔ dɔw bila en contact olu tɔgɔ ko Wahit c'est une boîte d'enregistrement des sons des publicités tout bon olu ye baara taabolo ye quoi bon n mago bɛ dɛmɛ minnu na studio ko b'o la wari ko b'o la fɛn caman quoi parce que ɲamakalaw ka ko tɛ ban donc n bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ ni maa min fana mago bɛ na dɛmɛ la n bɛ yan nɔ je suis disponible pour tout le monde fantan faama denmisɛn maakɔrɔ bɛɛ voilà. Jaabi diyara n ye. I ko ko i ma contrat sɔrɔ coronavirus tun bɛ yen mais yala komi covid fana tun bɛ yen o tiɲɛ i ka o yɔrɔ ye tiɲɛ projet tun b'i la i ka projet dɔw bɛ en attente. Oui bon projet bɛ en attente n bɛ ka baara dɔ kɛ même avec Luka Production n'ale bɛ ka baara dɔw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ an kan ka clip dɔ ni son dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'olu baaraw la n yɛrɛ ka clip tɛmɛ dɔw bilala hala ma mɛn donc ni Jeli Baba Sisɔgɔ mɔden u b'a wele ko Baba a fa tɔgɔ Solomani Sisɔgɔ ale ye n ka ŋɔnifɔla ye donc n'ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon en même temps a bɛ n ka bitiw dilan n bɛ son caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jatigi fasa bɛ yen an bɛ jatigi fasa da ɲɔgɔn fɛ an b'a fɛ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon kɛrɛnkɛrɛnnenya ma n ka jelimuso fana bɛ yen Kasemadi mɔden Orokɛnbɔ Kuyate a ye n dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ ka encourager toujours ni mago b'a yɛrɛ la su ni tile walahi a jɔlen don n ɲɛ yɛrɛ de n b'a fo dan tɛ foli min na ani jeliya ani jeli hɔrɔnya walahi Hawa Kasemadi de jeliya bagari ma dɛ jeliya bagari ma i b'i yɛrɛ dɔn i b'a dɔn i ye sugu min ye hadamaden n'i t'i yɛrɛ sugu dɔn dɔrɔn i bɛ fili i yɛrɛ ma jelimuso min ma fili a yɛrɛ ma kumabali ale man tunnen nɔ de a tɛ kɛlɛ fɛ n'i y'a mɛn k'an ka koba kɛ faden ko la a jɔlen don n ye n'i y'a wuli su a jɔlen don n ye n'i y'a wuli tile a jɔlen don n ye yara bɛɛ la k'i hamina k'o nɔgɔya Kuyate Kongo balo bantamba ɲani no kamba siga fale ma jigi so cɛ duma ni kalanin jɔ tangala bangale subaye nanmin tɛ ani namin jɔ kala jelimuso flasitigi denmisɛnnin fitini
k'a daminɛ kunungo kana bila bi la i jɔlen no funɛkɛ min ye taya ani tigiya la ne de don o kumana min fɔ dante foli min na ala k'i hamina ko nɔgɔya kuyate aba jeune griot oui i damagara i ka o projet la i bɔra ka clip dɔ fɛnɛ fɔ oui i ni jɔn o featuring kɛ ni mɔgɔ min ye o featuring kɛ o ye n yɛrɛ baden teri ye ni kuma diyara n da n faya bɛ s'a ma o ye jeli basuma ne b'a ka lagare ye bayini sɔrɔ donc ni titre ye jumɛn ye donc ni minnu bɛ fɛ k'a télécharger bon ni minnu bɛ fɛ k'a télécharger a bɛ taa ne yɛrɛ ka page sanfɛ sur YouTube vous allez taper iba ka jeune griot officiel n'a y'o taper dɔrɔn a bɛ n ka page ye quoi donc n'a donna n ka page kɔnɔ dɔrɔn a b'a sɛbɛn ne jeune griot featuring bayini sɔrɔ donc le titre du son c'est Bimɔgɔya Bimɔgɔya kuma ka ca Bimɔgɔya kuma ka ca a teri sira a balima sira a furu sira kɛrɛnkɛrɛnnenya ma a ni mɔgɔ ɲɛfɛ sira parce que dɔ b'a fɔ n b'i fɛ a kuma ka ca hali jamana in yɛrɛ kɔnɔ ça va pas trop ça ne va pas trop bon o bɛɛ ye an ka hakili to ɲɔgɔn na de ye ka sigi ka kuma ni sigi ka kuma ma fɔ o fɔ dilan kɛlɛ to dilan ko ban Première guerre mondiale kɛra ka ban kɛlɛ ma ban Deuxième guerre mondiale kɛra bombe atomique cira kɛlɛ ma ban armée fasugu bɛɛ a bɛɛ cira kɛlɛ ma ban mais don min na denkɛ ɲɛnamaw sigira ka kuma tabali sanfɛ kɛlɛ banna donc kuma de ye fɛn bɛɛ ye kuma de bɛ dugu ci kuma de bɛ diɲɛ ci kuma de bɛ diɲɛ dilan kuma de bɛ diɲɛ jɔ an ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen hali ni président tɛ Mali kunna an ka armée minnu bɛ yen n b'a ɲini u fɛ bɛɛ lajɛlen a ye hakilina ɲuman ɲini ni min ye min kɛ ko ma ɲa a y'o sigi ka kuma a ye to ka sigi ka kuma Mali ko problème a tɛ fɔ ka ban mais ni kuma kɛra kuma kelen kelen min na walahi ka daminɛ assemblée ka yɛlɛ fo kuluba président minnu bɛ yen ani ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen an y'a ɲini aw fɛ a ko to ka sigi ka kuma kɛlɛ tɛ foyi de dilan kɛlɛ tɛ foyi de dilan mankan tɛ foyi dilan mankan tɛ Mali jɔ mankan tɛ Mali jɔ sigikafɔ de bɛ Mali jɔ mankan tɛ Mali jɔ dɛ sigikafɔ de bɛ Mali jɔ o tuma na an hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ hakɛto bɛ nin kan salila Mamadu jeune griot oui i ka don finɛ kɔnɔ yala i bɔra i ye jumɛn de bila ka don finɛ kɔnɔ bon n ye min bila ka don finɛ kɔnɔ n ye école de bila ka don finɛ kɔnɔ e ye école bila k'i to niveau jumɛn na n ye école bila ka n to bac la j'ai fait 4 ans au bac wow donc n'i kɛra duden cɛman fɔlɔ ye ɲɛ b'a la bɔfan tɛ ka sɔrɔ école ko la i tɛ école sugu i t'a ɲɔngiri i ka ko wɛrɛ ɲɛɲini donc siw dun bɛɛ ka taa bon c'est mon père qui m'a demandé un jour a ye n wele ka na ko n den i sigi mɔgɔ b'i la fa ɲɛnama bɛɛ b'a den ɲuman bɛɛ bilasira ten de a ko n den n'a sɔrɔ école ko in t'i ɲɛnabɔ sira wɛrɛ bɔ sira wɛrɛ ɲini i ka sira wɛrɛ ta ne ko a ma n ko min ka di ne ye o ye n fa siya ye ne fa a ye funɛya kɛ fo ka na fɛn caman caman sɔrɔ a la ne woloba a ye funɛya kɛ fo ka na fɛn caman caman sɔrɔ a la alhamdulillah rabbil alamin je veux battre le record de mon père et de ma maman ensemble o ye n ka rêve ye quoi voilà mais yala au tout début e kun bɛ maloya n'a ye oui si cɛ bɔrɔ ɲamakalaya ka t'i jɔ diɲɛmɔgɔ ɲɛma a kuma ka caman nɔgɔ dɛ k'i si jɔ bɛɛ ɲɛma ka kuma a hɔrɔn yɛrɛ caman dabali bɛ ban an na parce que baara ɲɔgɔn tɛ mais i ma maloya ni siya kɔni non n ma maloya ni siya ye n ma maloya ni siya ye bi bi in na yɛrɛ n bɛ ka kɛlɛ de kɛ n siya ka yɛlɛ sanfɛ i siɲɛ fɔlɔ k'a kɛ a kɛra cogo di n siɲɛ fɔlɔ k'a kɛ o kɛra n yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ ka denkuli senfɛ yɔrɔnin na n bɛ n ba barika da ka n ba fo ka n fa fo n ba fila bɛɛ Jɛnɛbu Ture n b'a fo dan tɛ foli min na denba ɲuman Siseba denba ɲuman wali den bɛ balo i ta fɛ madamu Kone madamu Alu Kone n bɛ Amina Jara fo Jara Sankaranka ne ko ni Balangule mɔden fa fagala ani ba fagala fale ma lulu Mandenka Jigi Jara Jigiba Jara Sangu Jara ani Woyita Jara cɛman bɛ Koloba Kari musoman min Dɛbakɔrɔ sunsun ba ɲuman jigi ɲuman garizɛgɛ batigi Jara Sankaranka
ninnu de kɛra ne fɛ kojugu k'an k'u wolowoloden ye k'an ko k'an jɛ k'an bila ɲɔgɔnnaw ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ Alu Kɔnɛ fo Sangara Namiya Kɔnɛ Sangara Moriba Kɔnɛ Ala k'i balo an ɲɛ n fa Ala kana foyi k'i la ya Rabbi ma Allahu lesi. D'accord. Ko ni ce u yɛrɛ ye. E ka o prestation fɔlɔ kɔnɔna na a ma nɔgɔya yɔrɔ. Prestation fɔlɔ kɔnɔna la don a ma nɔgɔya franchement. Parce que à dos j'avais commencé le premier jour n ka ɲamakala yɛrɛ daminɛ a kɛra o don de n dɔgɔkɛ dɔ ka denkundi senfɛ u ye dantigɛli dɔ de di yan ko n ka passer quoi. A don franchement j'étais effrayé dusukun bɛ ka pan ni n ko n bɛ kuma fɔ n bɛ sigi tellement que n bɛ siran n ja bɛ tigɛ ɲɛ bɛ bɔ a fara kɔnɔ n t'a dɔn n bɛna min fɔ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na mais au fil et à mesure a don franchement yanni n ka kuma n'i ye dɔɔni fɔ n bɛ n jɔ n'i ye dɔɔni fɔ n bɛ n jɔ hakili sigi ma bon kuma tɛ taa foyi kɔ ni hakili sigi tɛ donc a don a ma nɔgɔya n ma dɛ a bɛ n'a fɔ i ye kulu de yira n na ka n ka sabara fila minɛ n na ko n ka yɛlɛ sanfɛ a ma nɔgɔya dɛ a don kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wasiji sugu bɔra don a kuma cayara han ko i ma taa i ka samara sen fila n ma taa ka samara sen fila to n ka n tɛna taa ka n ka bolokɛ to dɛ non ma n tɛ n ka don salon kɔnɔ mais n y'a kun ni cɛya ye quoi yala i ka jansa fɔlɔ kɛra o denkundi de kɛnɛ kan walima i ka jansa fɔlɔ kɛra i ka prestation wɛrɛ de la oui n ka jansa fɔlɔ kɛra o denkundi kɛnɛ kan pour m'encourager parce que ni i fa siya ta fa b'i dege ba b'i dege kɔrɔ b'i dege dɔgɔninw b'i dege donc mɔgɔ minnu fana ka ɲamakalaya bolofara ka di ye i bɛ taa olu fana b'i dɛmɛ ni i yɛrɛ kan ka wuli cogo min na ye donc fɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni de ye fɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni de ye tiɲɛ yɛrɛ la baara o baara a bɛ mɔgɔ sɛgɛn sorte ni mɔgɔ min fana bɛ ko ɲɛɲini na i b'i hakili to jumɛn na i b'i hakili to i karamɔgɔw la maa karamɔgɔ bɛ n'a fɔ komi i wolofa i woloba ala yɛrɛ ko ten maa min b'i kalan alikuranɛ la o maa min b'i kalan i fasiya la o maa min b'i kalan i ka baara kɔnɔna na o a kɛra fɛn o fɛn ye i k'a kɛ togona sugu bɛɛ la i k'o minɛ i b'a fɔ komi i wolofa ni woloba fɔlɔ fɔlɔ la karamɔgɔ a ka kalanden a tun bɛ karamɔgɔ ka fini ko a tun b'a muso ka fini ko a tun bɛ dumuni tobi k'a da karamɔgɔ muso ma ka tila ka dumuni tobi k'a di karamɔgɔ yɛrɛ ma mun kama barika ɲini donc an ka karamɔgɔw barika ɲini an ka bangebagaw barika ɲini dugawuden i bɛ sɛgɛn i tɛ malo d'accord i ka o jaabi kɔnɔna na ladilikan jumɛn b'i bolo ka se dɔnkilidala denmisɛnninw yɔrɔ bi ani kumalaw bon ɲamakalaya kɔnɔ ani dɔnkilida kɔnɔ ani artisiya kɔnɔ ladilikan kelen min bɛ ne bolo bi an kana nata kojugu an kana nata kojugu ni i natara wari la i bɛ ka wari min ɲini n'i ma sɔrɔ i bɛ malo an ka ɲinini kɛ an ka ɲinini kɛ minnu ta ye manabɔ ye n'o ye ka mana da fasiya kama a ye manako ɲɛɲini kalandenya kɔnɔ a ye n ka ɲinini kɛ i bɛ baara o baara la diɲɛ kɔnɔ ɲinini kɛ recherche a ɲini i k'a dɔn n'i y'a ɲini k'a dɔn baara bɛ nɔgɔya i ma n'i y'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'i sɔsɔ n'i y'a ɲini k'a dɔn i yɛrɛ bɛ kegunya i ka baara kɔnɔna la n'i y'a ɲini k'a dɔn i kan ka taa bolofara min fɛ i ka sira kɔnɔ i ka baara kɔnɔ ani i yɛrɛ ka hadamadenya taabolo kɔnɔ ani i yɛrɛ ka dutigi hokumu kɔnɔna la i bɛ faamuya sɔrɔ nin bɛɛ la k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ m'i kalan donc ala yɛrɛ ko ten fani ba saba de don maa fani ba ye saba de a fɔlɔ 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 o y'i fa ye a filanan o y'i ba ye a sabanan o y'i karamɔgɔ ye maa karamɔgɔ de b'i kunnafoni diɲɛ na k'i kunnafoni alikiyama o tuma na ko kalanden de kan ka nin bɛɛ barika ɲini i fa ni ba kɔfɛ i ta kɔfɛ cɛ k'i karamɔgɔ barika ɲini voilà yɛrɛdɔn bɛ nin tɔ bɛɛ dafa yɛrɛdɔn ye jumɛn ye yɛrɛdɔn o ye ka si yɛrɛ la ye ni hadamaden seri yɛrɛ la n fa ma nin kɛ n ba ma nin kɛ n yɛrɛ man ka kɛ ka siran ka gasi ka to ni maa min sera ka to kɔni dɔn i bɛ lafiya kojugu
donc an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na kalandenw ala ka hakili ɲuman d'u ma u k'u karamɔgɔw bonya ladilikan fɛn min bɛ n bolo dɔnkilidalaw ye a ye dɔnkili ɲini a k'a dɔn a y'a essayer an ka segin kununko ma manamanakan dɔnkilidala a b'an ka ɲamakalaw barika ban a b'an ka artisiw barika ban danbe bɛɛ tununa an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na an kan ka jɔya ayi an kan ka continuer ayi hali ka segin kɔ yɛrɛ fana b'a la segin kɔ yɛrɛ fana baara ye an bɛ fɛ ka kɛ tubabu ye an bɛ fɛ ka k'an yɛrɛ ye hey an ka sira kelen bɔ ni se kelen sira bɔ se ka di donc an bɛ sanfɛ an tɛ duguma bi maliyɛnw an t'a dɔn donc il faut que an ka segin an kɔ Da Jara satɔ ye nin kuma in fɔ a ko cogo di ne ka segu ne ka ɲamakalaw ne danbe ne ni danbe bɛna fama ne ni ka ɲamakalaw bɛna fama ne ni ka segu bɛna fama ne ni ka sekɔrɔ bɛna fama ne ni ka sebugu bɛna fama ne ni ka sekura bɛna fama o kuma na ne Da Jara tora bi a bɛ k'o kuma fɔ ɲɛji bɛ ka jigin a ɲɛ b'a yɛrɛ satɔ la donc o kuma na Mali a bɛ lomo lanba Mali tɛ ci ala ni sekoba minnu dalen bɛ an ka dugukolo jukɔrɔ a n'an ka karamɔgɔba minnu bɛ yen walahi i b'a mɛn ko kɛlɛ wulila ni jamana in na mais kɛlɛ tɛ wuli Mali kɔnɔ fiyewu mun de b'a kɛ barikaba de bɛ jamana in na o tuma na an ka continuer an ka barika ɲini an ka continuer an ka recherches kɛ an kana taa recherche kɛ jamana si la ni Mali tɛ an bɛ ka fɛn o fɛn ɲini kɔ kan kɔkana mɔgɔw de bɛ ka na fɛn bɛɛ ɲini an fɛ yan a bɛɛ de b'an fɛ yan o tuma na an ka recherche kɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn gasi sigi an ka ɲɔgɔn dɔn o tuma na kuma min bɛ ne fɛ ka nin fɔ Mali artiste denw ye ani maliyɛn denw ye maakɔrɔba denmisɛnnin o ye nin yɔrɔ in ye hakɛto bɛ nin kan salama jaabi diyara ok jeune Guiro oui i b'a ka funɛkɛ oui muso joli de bɛ wolo bon muso kelen de bɛ n bolo ne dun tun y'a mɛn ko naani de don naani ala a bɛna problème caya nka n y'a ɲini ala bolo ala ka nɔgɔya n'an baden silamɛ bɛɛ ye ala k'i yɛrɛ kɛ dɔgɔ naani na ye ani dɔgɔ fɔlɔ ye ani dɔgɔ sabanan ye ne to min na petu yala den b'i bolo den tɛ n bolo an bɛ dugawu ɲini an bɛ dugawu kɛ d'accord ala ka den ko welekan jumɛn b'i bolo ka se an filɛli jama ma kɛrɛnkɛrɛnyala dɔnkilidala denmisɛnninw ani i fanu bon n ka fanu ni bilasirali b'i bolo ka fɔ ne ka fani ye bɛɛ de ye ne ka fani ye bɛɛ ye bɛɛ ta ye ne ye mɔgɔ kelen ne ta tɛ ne ye bɛɛ ta ye ne ye fo mɔgɔ kelen o ye dangaden ye dangaden fa teri t'a teri ye dangaden ba teri t'a teri ye dangaden kɔrɔ teri t'a teri ye dangaden kan ka sira min bɔ a t'a dɔn dangaden tɛ malo a fa ma jango a fa teri dangaden ta tɛ ne ye dangaden ye jumɛn ye ala ko n bɛ ɲafa diɲɛ maa bɛɛ ma i ye kojugu kɛ o ye i ye jɛnɛya kɛ o i ye siralankolon ta o i ye ne alakota o alakota kɛ ne bɛ yafa i ma a bɛɛ la nka n tɛ yafa dangaden ma an lajɛbagaw n bɛ min f'u ye ala k'u kisi dangadenya ma n'a fɔra ko ka ɲinini kɛ ɲinini bolofara ka ca nka ɲinini min ɲɔgɔn tɛ ɲinini bɛɛ la o ye ala ɲini ye n bɛ segin a kan tuguni ala ɲini ɲɔgɔn tɛ ni maa ye ala ɲini dɔrɔn i bɛ yɛrɛ ye donc an tɛ ala ɲini ala yɛrɛ kama parce que ala tilala quoi an bɛ ala ɲini an yɛrɛ de kama o n'an ka jɔyɔrɔ kama o ni ala bɛ se ka ko barika cogo min na donc ni e yɛrɛ ala ɲini fara i ka baara in kan sisan a bɛ ɲɛnabɔ inchallah donc an bɛ dugawu kɛ ala ka an kɛ dugawuden ye ala kana kɛ dangaden ye ala ka si ni kɛnɛya d'an ma ala ka labanko ɲuman d'an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n tɛ bɔ baro la ni ma n kɔrɔmuso ni n ba fo n'o ye Basa Tunkara ani Ramatu Keyita madamu Konate n ka foli b'u bɛɛ ye minnu bɛ k'an lajɛ kɔ kan n bɛ min dɔn n tɛ min dɔn n ka foli bɛ bɛɛ ye jatigi cɛman musoman kɛrɛnkɛrɛnnenya ma télévision média Models TV a n'a baarakɛ bolo bɛɛ Abdulahi Mayiga n b'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ale de ta ye Models TV ye an bɛ dugawu kɛ télévision ala k'a nɔgɔya a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ Salo yɛrɛ ye n ka foli bɛ ne yɛrɛ ka Sika Hama Sikasi Hama Dawuda Hama jatigi min kɛra sababu ɲuman ye n ka se ka yan sɔrɔ
denmisɛnnin cɛnni a si ma taa yɔrɔ jan Nansuru Mayiga n ka foli b'a n'a ba ye a n'a balimaw a n'a sinjiw a n'a faw bɛɛ lajɛlen hakɛto bɛ nin kan Sarala Mamadu. D'accord. An yɛrɛ fɛnɛ ka foli bɛ i yɔrɔ i y'an ka wele jaabi a diyara an ye kojugu. Wallahi merci beaucoup. D'accord. Ok. An ka émission bɛ kuncɛ nin yɔrɔ la bi aw garisɛgɛ kɛra min ye Burama Kamara dit le jeune griot a ka jaabiw ni an ye ɲininkali minnu kɛ a yɔrɔ aw garisɛgɛ kɛra min ye o de tun ye nin ye. A k'an bɛn wagati wɛrɛ ni plateau kelen sanfɛ même heure même chaîne. Restez connectés surtout, partagez, likez. Et surtout likez. Bye bye. Timglaja bɛɛ ka likez. Ayiwa, Timglaja Aketo bɛ nin kan Sarala Mamadu modeste.